अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। शहर कायद से खबर शामिल करें, जहां सरबराह तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान मौलाना से शहनशाह हुसैन नकवी की रहायशगाह पर कराची की शिया तंजीमात और मातमी अंजुमनों की नुमाइंदा शख्सियात का इजलास बराए आयाम अज़ा मुनक्किद किया गया। और चीफ रिपोर्टर आबद कराची रियाज ज़ैदी की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में अलामा सैयद नाज़र अब्बास तकवी, शिया उलमा कौंसिल अलामा सैयद बदरुल हसनैन आबदी, शिया उलमा कौंसिल अलामा सैयद बाकर हुसैन ज़ैदी, सैयद मोहम्मद नकी, मरकज़ी तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान सैयद शब्बर रज़ा रिजवी, जाफरी अलायंस पाकिस्तान सरवर अली और पाक मुहर्रम एसोसिएशन शम्सुल हसन शमती सैयद गफरान मुश्तबा, मरकज़ी तंजीम आज़ा सैयद रज़ी हैदर और मजलिस वहदत अल-मुस्लिमीन ग़यूर अब्बास इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सैयद मोहम्मद महदी, बूतराब स्काउट्स और सैयद हसन अख्तर और समीनतुल मोमिनीन ट्रस्ट और परमिट होल्डर सैयद शाह हसन, सैयद कम्बर अली स्काउट्स राब्ता काउंसिल ने शिरकत की। इस मौके पर मौला की इस तंजीमात की रोशनी में तमाम शोरका इजलास ने ये तय किया कि हम आयामी अज़ा में अज़ादारों और अज़ा खानों और अज़ादारी से मुतल्लिक़ मसाइल को मुश्तरका तौर पर बायमी इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। पाकपतन सुथरा पंजाब टीम के वर्कर पर शहरी का तशद्दुद, वर्कर टीम का रोड ब्लॉक करके शहरी के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा कार्रवाई का मुतालबा। पाकपतन के गुंजानाबाद इलाका मोहल्ला फरीदनगर में शहरी ने सुथरा पंजाब मुहिम के वर्कर को घर की सफाई न करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर सुथरा पंजाब टीम वर्कर ने फरीदनगर में रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। सफाई मुलाजमीन के मुताबिक मज़कूरा शख्स इससे कबल भी मुतअद्दिद बार तशद्दुद कर चुका है। साफ सुथरा वर्कर्स ने आला हुकाम से नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। RWMC कलर सईदा का मामला कामचोर निकला। शेख निसार कॉलोनी में कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात 3 दिन तक पड़ी रहीं। कलर सईदा अब्दुल अजीज पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी RWMC कलर सईदा का मामला ईद उल अज़हा के मौके पर गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करता रहा, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा। शेख निसार कॉलोनी के रहायशियों ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात अलाशी बर वक्त न उठाने की वजह से इलाका में शदीद बदबू और ताफुन फैल गया, जो न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहा है बल्कि शहरियों की सेहत के लिए भी खतरा बन चुका है। कलर सईदा ब्यूरो चीफ अब्दुल अजीज पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का NA 51 कौमी असम्बली के साबिक उम्मीदवार राजा मोहम्मद नवीद ने कहा कि बिलाल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के अमन मिशन के हकीकी सफीर हैं। मैंने कहा है कि चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जिस अंदाज में नुमाइंदगी की है वो काबिल फ़ख्र और मुल्की तारीख में संग मेल की हैसियत रखती है। इन्होंने कहा कि जब दुनिया के सामने पाकिस्तान का मस्बत, बावकार और मौसर बयानिया पेश करना हो तो महज अल्फाज नहीं बल्कि फहम, तदब्बुर और दिलेराना क़यादत की ज़रूरत होती है। बिलाल भुट्टो जरदारी ने आलमी फॉर्म्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जिस अंदाज में पेश किया वो उनकी सियासी बसीरत और सफारती महारत का मुबोलता सबूत है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से ईद उल अज़हा के सफाई ऑपरेशन की कामयाबी पर सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में परोकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद संधू ने चौक घंटा घर पर मुनक्किदा तकरीब की सदारत की। मुस्लिम लीगी रहनुमा शेख तारक रशीद और डायरेक्टर बोर्ड बैरिस्टर हसन रशीद और CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल रज़ाक डोगर ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब में ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन की कामयाबी पर भंगड़े और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद संधू और शेख तारक रशीद ने सैनिटरी वर्कर्स के हमरा केक आटा और मिठाई भी तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद संधू ने तकरीब में सैनिटरी वर्कर्स को फूलों के हार पहनाए और इनकी खिदमत का एतराफ़ किया। कमालिया करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया जनरल बस स्टैंड अब वीरानी का मंजर पेश कर रहा है, जहां मुसाफिरों का कहना है कि हम 3 से 4 घंटे बैठकर ज़लील ख्वार होकर किसी दूसरी जगह से बस या कोच पकड़ते हैं। इस नए जनरल बस स्टैंड का क्या फ़ायदा अगर जहां पर कोई भी गाड़ी या वैगन ना रुके तो इसको बंद करवा देना चाहिए। कमाली की आवाम की इंतज़ामिया से गुजारिश है कि अगर इसको आबाद नहीं कर सकते तो इसको यहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए।
تاکہ کوئی فیملی کے ساتھ آئی سواریاں ذلیل خوار ہونے سے بچ سکیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران باکسر سے۔ جی عمران، آگاہ سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی ہم اس وقت کمالیہ کے نئے بننے والے جنرل بس سٹینڈ پر موجود ہیں، جو کروڑوں روپے کی مالیت سے بنا جنرل بس سٹینڈ اس وقت ویرانیوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے ہماری انتظامیہ پر۔ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یا تو ہماری انتظامیہ میں اسے آباد کرنے کا دم نہیں یا پھر اسے آباد کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ مسافر بھی موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہمیں گھنٹوں ہو گئے ہیں یہاں پر کھڑے ہوئے، مگر ابھی تک کوئی بس یا ویگن نہیں آ کر اس بس سٹینڈ پر رکی۔ مزید ہم جانتے ہیں جہاں پر کچھ مسافروں سے جو بس کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر۔ گھنٹے ہو گیا اتنے بیٹھے نو، خجل خواج ہوندیاں نو۔ اتنے تو 11 کروڑ روپیہ پتہ نہیں کدے لیے لگیا بھائی۔ اتنے تو نہ رکشا نہ بس نہ لان نہ دینی۔ پچھلی عید بھی ساڈی اتنا لنਘ گئی، اسی جانا سیگا اتنے ہی خجل خواج ہویا۔ نزدیک ساڈا گھر ہے، لاری اڈا سیگا، چلو نزدیک بنیا، چلو بندہ جاندا وا، چلو بس لاری آ جاندی ہے، بندہ بہ کے چلے جاندا وا۔ تے اسی ہن اتنے آئے 2 گھنٹے بیٹھے رہے، نہ بس نہ لاری نہ رکشا والا سانوں واپسی بھی چھڈے گھرے، وہ بھی کوئی شے نہیں ہے۔ اسی یہ کہنے آ بھئی یا تے اینوں آباد کیتا جاوے یا تے اینوں چلایا جاوے۔ 11 کروڑ کدے لیے لایا وا؟ اب آپ کا انتظامیہ سے کیا مطلب بھی ہے نہیں گا بہن، چلو بندہ 10 منٹ بہ جاندا وا۔ گھریلو گھر والے وہ بورڈ تھلے بیٹھے باہر ہوٹل دے، اسی مجبوراً اتنے آیا کہ چلو باہر اندر گیڑا ماریے، کوئی رکشے لا چل جاوے یا واپسی چلے جائیے، کوئی کوچ نہیں کوئی بس نہیں ہے۔ یا تو اینوں آباد کیتا جاوے یا تو اینوں چلایا جاوے، اسی یہ کہنے۔ جی جیسا کہ آپ نے شہریوں کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ یا تو انہیں آباد کر دیا جائے یا بالکل انہیں بند کر دیا جائے، تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ یہ چل رہا ہے یا بند ہے۔ ان کا انتظامیہ سے مطالبہ بھی ہے کہ اس بس سٹینڈ کو آباد کیا جائے، جو کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار کیا ہوا ہے بس سٹینڈ، یہ چل سکے اور عوام کو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکے۔ جی سیالکوٹ پولیس کا دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر نہروں دریاؤں میں نہانے والے افراد کے خلاف ایکشن، 105 افراد گرفتار کر لیے گئے، مقدمات بھی درج کیے گئے، مزید کارروائی کا عمل جاری ہے۔ سیالکوٹ پولیس نے نہروں اور دریاؤں میں نہانے پر پنجاب پولیس کی جانب سے نافذ ایک دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر بھرپور کارروائی کرتے ہوئے دفعہ 144 کے تحت 105 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ یہ کارروائی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سیالکوٹ فیصل شہزاد کی خصوصی ہدایت پر عمل میں لائی گئی۔ اس ضمن میں پولیس کی خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دی گئیں، جنہوں نے ضلع بھر کے حساس مقامات، نہروں، دریاؤں اور آبی راستوں پر نگرانی کرتے ہوئے قانون شکن عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔ ڈی پی او سیالکوٹ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام شہریوں کی قیمتی جانوں کے تحفظ اور نہروں میں نہاتے ہوئے ڈوبنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ بہاول نگر نوائی علاقہ چوک پٹھان والا موزہ توبہ الیار میں بیڑی کے شارٹ سرکٹ کے باعث گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے سے گھر میں موجود لاکھ روپے کا قیمتی سامان جل کر خاکسار ہو گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا، تاہم آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل نوشہرہ ورکا میں اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ اور JWMC کے GM انصر بھٹا نے عید الاضحیٰ کے موقع پر سینٹری ورکرز میں عید اور ان کو کھانا تقسیم کیا۔ ورکرز کے کام کو خوب سراہا۔ وہاں سے چانتے ہیں اپنے نمائندے امجد شفیع گجر سے۔ جی امجد، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پورے پاکستان کی طرح ضلع گوجرانوالہ کی تحصیل نوشہرہ ورکا میں بھی جوش و خروش سے عید الاضحیٰ منائی گئی۔ تفصیلات کے مطابق تحصیل نوشہرہ ورکا اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ اور JWMC کے GM انصر پٹا صاحب نے سینٹری ورکر کے ساتھ عید منائی اور انہیں کھانا تقسیم کیا اور عید بھی دی اور سینٹری ورکر پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ تحصیل نوشہرہ ورکا کی عوام کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے لوگ سڑکوں پہ ویسٹ پھینک دیا کرتے تھے اور بیماریوں کا سبب بنتا تھا۔ اس دفعہ تحصیل نوشہرہ ورکا میں انصر پٹا صاحب کی خصوصی کاوش سے JWMC کے ورکر نے اپنی بھرپور محنت اور لگن سے سارا ویسٹ
बदबूदार कचरा घर घर जाकर चौक में गलियों से बाजारों से उठाया और तहसील नौशहरा विरका को सेंट्री वर्कर ने अपनी मेहनत से साफ सुथरा किया। एसी साहब और अहले इलाका और अंसर पुटा साहब ने इन सब सेंट्री वर्कर के काम की खूब तारीफ की और इनके काम पे मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अहले इलाका का कहना था कि तहसील नौशहरा विरका में किसी को कोई गंदगी या वेस्ट या ओजरी बदबूदार चीज नहीं मिलेगी। कराची चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम फरीद के हमरा ईद उल अजहा के तीनों आयाम में तवातुर के साथ कुरंगी टाउन की हदूद से अलाशियाँ उठाने के कामों का मुआयना किया। ब्यूरो चीफ कराची नजर अब्बास जहरी की रिपोर्ट के मुताबिक कुरंगी में कलेक्शन पॉइंट से कायम किए गए ईद उल अजहा के तीनों दिन अलाशियाँ उठाने और ठिकाने लगाने के काम को मॉनिटर किया गया। कुरंगी टाउन की हदूद से मजमूई हजारों लाशें उठाई गईं और चेयरमैन कुरंगी टाउन ने तमाम बलदियाती अफसरान को हदायत जारी की। कुरंगी की हदूद में सफाई मुहिम को जारी और सारी रखा जाए और ईद उल अजहा के अलाशों की बाकियात को फौरी तौर पर मोहल्ले गलियों और शाहराहों से साफ किया जाए ताकि कुरंगी की आवाम को सेहतमंद माहौल मुयस्सर किया जा सके। इसमें खसूसन कुर्बान गाहों और ऐसे तमाम मकामात जहाँ कुर्बानी के जानवरों का फुजा घास और घास फूस मौजूद है वहाँ सफाई सुथराई और जरासीम कश अद्वियात के स्प्रे भी खसूसी तौर पर किए जाएँ। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने इस मौके पर कहा कि हमारे अफसरान मुलाजमीन दिन रात कुरंगी टाउन को साफ सुथरा रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने ऐलान किया कि ईद के बाद कुरंगी क्लीन कैंपेन के अगले मरहले के तौर पर पूरे कुरंगी टाउन में क्लीन एंड ग्रीन के साथ साथ फ्यूमिगेशन स्प्रे भी फराहम किया जाएगा और इसका आगाज किया जाएगा ताकि कुरंगी की आवाम को बीमारियों से पाक और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके।